मो बायरी बा मो पाई सब किछि हबनी अरे एड़ी की बकुटे होइतले ए अनाथटाकू निस्वार्थ भावे निचर करी स्नेह आउ भल पाइबा ओजाड़ी देइतिला आउ ए दुनिया सहित मते से परिचय करेइतिला पणस कांडी मो पाई मो माँ कोलर झुलना होइतिला एमानी तू कहलु से निज सुख को पछरे पकाई सदा बेले मोरी सुख चिंता करुला ता मनरे केबे दुख देई परिबी तेणु तू मते भूली जा मानी तते आम से प्रथम प्रेमर राणा जदि गोटे पवित्र भल पाइबा भितर तो भाईआड़ी माटार दूरे पारिबुनी मो भी तते किछि कहबिनी मो हेले मो चली जिबी जीवा पूर्वर गोटे कथा कहि जाउ रखिता तते छाड़ी मु कोउठी भी शांति रे रही पारिबिनी तो बिना मु बंची पारिबिनी केबे भी बंची पारिबिनी केबे भी माने सोड़ा छुछु बोड़ा परिमान तो कथा मो साधमराणी दुला जर सिंधुका तुचुरी लगुका तो पाई जीवना मीठा चुना विशेष घोषणा केते समय एठी आ बसिबो सकाळ पर तो किछि खाइनो चलो कोन दिटा खाइ दबो चलो ए धरा खाई देबी पिलाटा मोर सकाळु कोडे जाईची जे जाईची भोक विकलटा कोड बुली आसिले ताकू भारी भोक सकाळे खाइबाकू मागुतिला आ मोठारू गाली खाई जाईची मो जाने छी पिलाटा मोर भारी भोक विकलिया से जमा भोक संभाली पारेनी हेले से ना आसुथिबो কিন্তু तमे चलो कोन दिटा अल्प के खाइ नबो अरे तमे भी तो सकाळु किछि खाइ न धरा मते मते भोक नाही हां केमिति भोक हबो केलाटा पर ए जाय किछि कहनी हो से कोन खाली मो गेला तबर किछि नो तले तमे ए जाय खाइ न काहे की तमे को जानि न मो सिना ताको शासन करे गाली करे हेले ता मोहरे टिके हसो न देखिला मो छाती भीतरटा भारी गांटी चकटे हुए तमे जेमती ताको भलो पाओ मो कोन ताको भलो पाएनी के मना कला तमे ताको भलो पाओनी बोली कथारे अछि परा जे जहा को जत्ते भलो पाए से ता ऊपर सेति की रागे सेति के अभिमान करे
ব্যবহার করে। বায়ানি এ বায়ানি হে ମୋ ବାୟା ଆସିଲାଣି। ବାୟା ବାୟାରେ ବାୟାନି ମା ମତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଗଲାଣି କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଆରେ ବାୟା ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ରେ ଧନ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ତୁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ତ ଫେରିବା ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାତକରି ପରେ ଚାଇ ବସିଦେବି ବୋଲି। ହଲୋ ବାୟାଣି ତୋ ଛଡା ଏ ଘରେ ମୋ ଚିନ୍ତା କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛ ଧାରା ଦେଖୁଛ ଏ ଘରେ କୋଉଠି ତା ଚିନ୍ତା ଆଉ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବାୟାଣି ଆସିଲୁ ମତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଗଲାଣି। ଓ ବାୟା ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢିଦେବି। ଭାଇ ଏ ଭାଇ ତମେ ତମେ ଖାଇବନି ଭାଇ? ଭାଇଆ देखिले खाली दुष्कर्म आंडे मर्डर हें ए घटना घटाउथिबा लोकंकर कोन किछि काम नाही हें हेला हेला कल जदि कल भल कल हें छोट छोट पिला मानकु भी बलात्कार छी 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 हे ए आम सरकार भी चुप सला कहबा काहाकू देखिबा आर पेज रे कोन लिखा हिची हें कौन है भड़ाटिया प्रेमिकर प्रेमर पड़ी घर मालिकाणी फेरार हौ सला कि जुग है रे एथिरे आम बेल कहूची ना कौन घर गुराक कहीं खाली पकईच भड़ा दौन छी 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 सबू अलिया जाक गोटाए जगार देखिए आउ कौन बाहर नहीं आउ किछि बाहरी नहीं हाँ पुणी कौन लिखा है इलो मालो ए सला एथिरे कहारी क्यों विश्वास नहीं रे बाबा ये पेजरा कहीं सला को फोपाड़ी दबा सला को फोपाड़ी दबा हौ बेल्ला बेल्ला ए बेल्लो से सला भी आसुनी कुआरे जाइछि रे सला किए किए बे सला कौन सकालू सकालू नारीर कंठस्वर शुभिलानी एटा सकाल ना संध्या पंध्या बा हाँ हौ हौ कबाट खोला अच्छी भितर को पशी आस हाँ आस किए आस अरे वाह 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 हल जाइना माल क्वालिटी नो वारंटी नो गारंटी जे रखिबो पाने चखिबो वाह 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 थोड़ी हले दिल मोरो उठ जाए बिल हॉट हॉट फिकर बाबा बड़ी मुश्किल रंगीनी लागे सीना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी Debi, ay harası debi, arzuslar şu debi. Kotha kau ki?
ଆସୁ ଆସୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲି। ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଗୋପାଲ ତମର ତ ଏଇନା ଝୁଣ୍ଟିବା ବୟସ, ଏମିତି ଝୁଣ୍ଟୁ ଥାଅ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି। ହେଲେ ତମେ କିଏ? ତମ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ। ବଢିଆ ନାଁଟା ହେଇଛି। ହେଲେ ତମେ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ମୁଁ ପାଖ ନରସିଂହପୁରରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରି କାଟୁଛି। କାଟିଲା କୋଉଠି? କାଟୁନି ଯେ ଭାରି ବାଧୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଭଡା ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁରା କହିଲେ ତମେ ବାଇନ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯା, ତାଙ୍କର ଘର ଭଡା ଖାଲି ଅଛି। ମତେ ପଠେଇଲେ ନିରୁ ବାବୁ, କହିଲେ ବାଇନ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯା, ତାଙ୍କ ଘର ଖାଲି ଅଛି। ସେ ଶଳାର ବୋଧେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଶଳା ମୋ ଘରକୁ ପଠୁଛି ଘର ଭଡା, ସାତ ଖଣ୍ଡେ ବଖରା ନାହିଁ। ଆଉ ହଉ ନା, ନିରୁ ବାବୁ କହିଲେ ନୁହଁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘର ଖାଲି ଅଛି। ହଉ ହେଇଠି ତମେ ଏଠି ରହିପାରିବ। ହେଲେ ତମ ନାଁଟା ଆଉ ଥରେ କହିଲ? ମୋ ନାଁ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ। ହେ ଜମିବ ରେ ଶଳା, ପୁରା ଜମିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଟିକେ ବାଇନ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇକି ମୁଁ ପଳେଇବି। ଶଳା ମୁଁ ହତଭାଗ୍ୟରେ, ଶଳା ମୁଁ ନିଜେ ବାଇନ ପଚାରୁଛି ବାଇନ କିଏ? ମୁଁ ନିଜେ ବାଇନ ବାବୁ। କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି? ତମେ ନିଜେ ବାଇନ ବାବୁ? ତମେ ମୋଟରୁ ଜଣା ପଡୁନା। ମୋ ଆଖି ଛୁଇଁଲ, ମୋ ଦିହ ଛୁଇଁଲ, ଜମା ଜଣା ପଡୁନା। କେତେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତମ ଆଖି ଛୁଁଛି, ତମ ଛାତି ଛୁଁଛି। ବହୁଲ କେଡ଼େ ବଡ଼, ମୁଁ ନିଜେ ବାଇଲ ବାବୁ। ତମେ ନୁହଁ ମୋଟରୁ ଜଣା ପଡୁନା ବାଇନ ବାବୁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ତମ ବୟସ କେତେ ହବ? ଏ ଶଳା କେତେ ଲଫଙ୍ଗା ଛତରା ଟୋକା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ଯୌବନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲଫଙ୍ଗା ଗୁଡା କସଳାଇ ଯିବା, ଏଇଠି ଯିବା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ହେଇଠି ମୋର ବୟସ ବେଶୀ ନୁହଁ। କେତେ ହବା? ଏ 35 କି 40 ଖଣ୍ଡେ ହବ। ମୁଁ ତ ତମ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତମକୁ 20 କି 25 ହେଇଥିବ। ଶଳା ମୋର ତ ଜାତକ ନାହିଁ, ସେ 20 ହବ। ପାଚି ଯାଇଛି, ପାଚି ଯାଇଛି। ଓହୋ। ହେଲେ ତମେ ଦିଦି ଏଠିକି ଆଇଲ? ହେ ବୋହୁ, ହେ ବୋହୁ। ଦିଦି ତମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତମେ ଏକୁଟିଆ ଅଛ ନା ବାରୁ ଅଛ? ଆମ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଘର ହଉଛି ପ୍ରେମପୁର। ବାପା ମା ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋର ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ମିଳିନି। ଦିଦି ତାହେଲେ ତମେ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବ। ହେଲେ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ରଖିନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ କେହି ରଖୁନା? ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ହେଇଠି ଶୁଣ, ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଥୋଇଛି, କ'ଣ ବାହାରିଛି ଖାଲି ଦେଖ। ଦେଖିଲ କ'ଣ ବାହାରିଛି? ଭଡ଼ାଟିଆ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମୀର ପଡ଼ି ଘର ମାଲିକାଣୀ ଫେରା। ତାହେଲେ ତମେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖୁନା, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖୁଛ? ହଉ ମୁଁ ରହିବି। ରହିବ ଆମ ଘରେ? ଦିଦି ତମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ ମୋ ଦେହଟା ଖାଲି ଛାତିରେ ଖଳି ଫୁଟିଲାଣି। ଟିକେ ମାରିଦଉନା, ହାତ ମାରିଦଉନା। ତମ ଦେହ ତ ଖଳି ଫୁଟୁଛି, କ'ଣ କରିବା ଏବେ? ହେଇଠି ଏଇଟା କମେଇବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ବୋଲିବିନି, ତମେ ବୋଲ। ମୁଁ ବୋଲିବି? ଆରେ ବୋଲ ରେ, ବୋଲ ଚାଲ। ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଝଟକା ଲାଗିବ। ସିଏ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଲି କହିବ ଆରେ ବା ବା
ଚୁପ୍ ହେଲ କାହିଁକି ନାଚୁନା ନାଇଁ 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 ଏ ମୋର ସେମିତି ଟେକି ହେଇଯାଉଥିଲା ଟେକି ଯାଉଥିଲା ହଁ, ଦବେଇ ଭଲ ଦବେଇ। କି ଭିଡ଼ିକି ବାନ୍ଧୁନ ହଁ ବାନ୍ଧି ହଁ। ସାଇଜରେ ଅଛି ଖସି ଗଲାଣି ତଳ ନାଇଁ ଆଡୁ। ନାଇଁ ହେଇଛି ହଁ। ଦେଲ କାହିଁ ରାଗୁଛ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆମ ଘରେ ରହିବେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ହେଁ? ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ହେଁ, କାହାକୁ ପଚାରିକି କହିଛ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହାକୁ ପଚାରିକି କହିଛ ମତେ ପଚାରିଥିଲ ମତେ ନ ପଚାରି କଣ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାଗେଇ ଗଲଣି ପୁଣି ଏଠି ରହିବା କଥା ବି କହିଗଲଣି ଦିଦି ଇଏ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବେଲ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ହଁ ହା, ଚୁପ ହେଇକି ରୁହ ମୁଁ ଆଗେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି ତାପରେ ଏ ଘରେ ରଖିବି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି ଦିଦି ମୋ ଧର୍ମପତି ତମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ ହଁ। ହଁ ଭଲ କିଛି ଆଉ କାଇଁ ଠିଆ ହେଲ କାଠଟା ଭଳିଆ ଯାଉନ ଶଳା କଣ କରିବ ରେ ଦିଦି ଇଏ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତ କଥା ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହା, ଯା। ଆଚ୍ଛା ତମର ତାହେଲେ ଘର ଭଡ଼ା ଦରକାର ହଁ ଘର ଭଡ଼ା ମୋର ଦରକାର ଏଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡେ ଦେଇପାରିବ ତ ये माँ बंतरा भाई तू ବେଲ हाँ। ଶଳା ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକି ପଚାର ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିଛି କି ଫେଲ୍ ହେଇଛି ये पास माने पूरा पूरी फर्स्ट क्लास हेटी सुनुच ଚୁପ୍ 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 ଶଳା ବୁଢ଼ା କୁଆଡ଼େ ମରିଗଲା କି କ'ଣ हे नहीं नहीं एते बड़ कथा कुहनी ବେଲ बुढ़ा हाँ ମୋର ଭିତରେ ହେଲାଣି ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ହେଲାଣି କଲ ଭଲ ବୁଢ଼ା हेटी सुनुच ଚୁପ୍ 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 ଯାଉଛି ବା ବଦଳେଇବାକୁ ଆଇଥିଲି ये दीदी पूरा इंटरव्यू रे पास ପାସେ हाँ ଦିଦି ତାହେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ पूरा पूरी फर्स्ट क्लास पाई गले ତାହେଲେ ଯାଉନୁ ଦିଦିକି ଘର ଦେଖେଇ ଦଉନୁ ନା ମୁଁ ନେଇ ए ना 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 तमे कहीं जीव तमे एठी ठिया कि ता मु दीदी की नहीं जाउची हेटी आस ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିଏ ଦେଖିବ ଶଳା ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ହେଇଛି ବେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଚଢ଼ିଯିବା ନା ଆଉ ହଇଲୋ ଦିଦି ବିଧାତା ତମକୁ କି ଯତ୍ନରେ ଗଢ଼ିଛି ରେ ଶଳା ନିମାପଡ଼ା ଝିଲି ତ ଶିରା ଖାଲି ବହି ପଡୁଛି ଥପ୍ 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 ବହୁ বিশেষ ঘোষণা ତମେ କାଳି ତୁମ ଗେଲା ଦିଅର ହେଲେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ତୁମକୁ ବାସର ରାତିର ଉପହାରଟା ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛି କଣ ମୋ ଉପହାରଟା ନବ ନା ଠିକ ଅଛି ଦିଅ
जो दिन तते नई कूलर प्रथम करी देखिली आउ जो दिन तू तो नरम कलिया हाथ मो गालू को छुईलु से दिन तते मन भरी उपभोग करिवार गोटे अपूर्व इच्छा जाग्रत होइछि। चुप करो संजोती कथार्ता करो नहले नहले कौन करिवु से दिन चपुड़ाटा बोधे तमे भूली गलनी डाकुनु डाक आसी आसी तो से अंध स्वामीटा आसीबो सेटा मोर किछि करि परिबोनी तेणु तते भलरे कहूची मो पाखकु लागि आस मु तो उठेरे गोटा मीठा किस देई एठू चली जीवी नहले जोर जबरदस्ती करिवी। हेई परिथे एटा तुम घर किंतु एटा होची आम बासर राती भाउज दियर संपर्क जतबेले ऊर्ध्वकु जाए सेतबेले प्रतिरोध करबा को मते टिके भी पछेइबिनी। अच्छा तू ताले प्रतिरोध करिवु देखिबा तोर केते दम। बर्दाश्त करबनी भलरे कहूची मानी को क्षमा मागे चली जा जा कहूची क्षमा पुणी मु मागिबी मम मु कैलाश नुहे काली काली मान सिंह मु कला मो केमो कला मो द्वंद्व कला काला रात्रि रो काला बैसाखी मु जा इच्छा करे सैया करे मुह बढ़ी जाउची एमा से सब मन रे किछि धरिबुनी मु अछि माने तोरे किछि असुविधा हबनी से सब मन रे पोछि दे आज होजी तोर बासर राती नुआ आशा नुआ स्वप्न नै ए बासर दीप को साक्षी रखी तू आज नुआ करी संसार गढ़िबु तू गोटे काम कर मा एठी बसी था मु जाई मो पुआ ऑफिस को पठे दी आमा हेमा सारला ये सब कौन है जाउची ये सब माने तुम एठी अछो ना हेला हेला हिंदू घर हिसाब रे आज होची आम बासर राती प्रथम मुंडिया मु तमको मारिचे किंतु ए बासर राती रे मोर तमको किछि कहिबार अछि मोर भी किछि कहिबार अछि किंतु तमे प्रथमे कुह नहीं नहीं तमे आगो कुह ठीक अछि मु जणे अंध जानि सुधा तमे मते काहे की बाल परिस्थिति रे पड़ी हाँ मु जदी बाहा न होई थांती मो बापा आत्महत्या कर देई थांते ता माने ए बाहागरे कोन खुशी नुह नहीं ए बाहागरे तम इच्छा रोइनी ना ता माने तमे कोन काहाकू भलो पाउची ओ बुझिली सत कथाटा कहीदेले काले संसारटा भांगी जीवो सेतिपई ए दुनिया रे अनेक जी अछंदी माने जे निज अतीत विषय रे मुह खोली नतांती हेले तमे संसारटा गढ़िबा पूर्वरु सत कथा कही
निज गोड़े मु निजे कुराड़ी मारिची मु चाहू नथिले तुमको अंधारे रखिबा पई मु तम स्त्री तमे मो ठारू सब पाइबो किंतु ए मनटा को छाड़ी जेते चेष्टा कले भी मु ए मनटा को फेरे आनी पारुनी तम प्रति अभिसार कला भली मते लागुची सब बेले आईना आगरे छिड़ा ही मु मो निजको निज प्रश्न करूची हेले उत्तर पाउनी तमे सत्य कथाटा कहीदे मते आनी जो दोछकी रास्ता रे छिड़ा करिच मु चिंता करि पारुनी मु जीवी कुआडे तुमको संदेह करिबी ना स्त्री रूपे ग्रहण करिबी तमे बे जहा निष्पत्ति नब मु ताकू ठीक भूल भाबे सब किछि सही जीवी माने ए दुनिया रे एमिति को पुरुष नाही जे निज स्त्री अतीत रे काहाकू भल पाउथिबा जानी मध्य विचलित न होई रही जीवो ए घर रो चारिकांत भितरे आमे दी जण अजणा मनीष होई रहिबा ए समाज आगे आमे स्वामी स्त्री होई रहिबा हम कुलदीपटा धैर्यर परीक्षा नहीं जली जली लिभि जीव किंतु मु सही दिन को अपेक्षा करी माने जो दिन तुम देह मन प्राण एक करी तमे मते स्वामी भावे स्वीकार करिवो छाड़ राति अनेक हेलानी अरे जाओ सोई पड़िवो जाओ अरे जा परा कहली समयर नई जाए समयर नई जाए बही बही सुख दुख हरलु सुख दुख हरलु साथी रे तने हे ये परसिए आजी ये परसिए आजी आपणर मिथ माया संसार मिथ माया संसार खेल दुई दिनर हे बापी भाई जुल्लू कानू टाइम नियंती सेपटे पार्टी स्टार्ट हेलानी हेले मैडम एपन तो सजाउचंदी सेफाली ए सेफाली लेट हेला मु कोन करबी कोन पार्टी के जीवा पई सुन्ना हार आ सुन्ना चूड़ी बेड ऊपर थई फ्रेश होबा को जाईतिली आसी देखे तो सुन्ना चूड़ी दीपट गायब सेको रही जिवो मु सब जगह चेक कर सलेडी हेले सुन्ना चूड़ी दीपट मु पाउनी मते जा लागुची एमिति काम तब भाउज छडा आ केही भी करिवे अरे तुम मुंडा ठीक अछि त मो मुंडा ठीक अछि एबे देखो तब भाउज पाकर केमति सत्य कथाटा बाहर करची अप्पा अप्पा अरे अरे भाई सुनले कोन भाबी कहला से सब मोर खातिर नहीं तम भाउज चोरी करछथि सुनो तम भाउज पाकर मु केमति सत्य कथाटा आदाय करची अप्पा कोन हैला रे बा तमे दि जण जाइलो ना कोन कोन हेची अप्पा कोन मो सुन्ना चूड़ी दीपट मु पाउनी सोना चूड़ी पाउनु मा कोठी टिके थई देथिबो खोजिलोनी आउ भले हुअनी कुहा मो दीपट सुन्ना चूड़ी कोठी रखिचो बुझी पारलिनी रे
कौन कहू तो कथा मु किछि बुझी पारुनी। अरे बुझिबो कोन सुना हार आ सुना चूड़ी दीपट बेड ऊपर रखी मु फ्रेश होबा गला बेले तमे मो रूम को सफा करूतिलो आसी देखे तो सुना चूड़ी नहीं कि तमे ना हो। तामाने तू कहू तो सुना चूड़ी को मु चोरी करछि नहीं तमे काई चोरी करिवो सुना चूड़ी रा डेणा लागितिला से मन को उड़ी गला। हे मां अरे तुम भाउज को एमिति कोन कहउछ हा तमे बसबा माँ तू सेमिति कहनी रे माँ मो माँ सारला को राण कहीं कहूचे से सोना चूड़ी बाबद रे मु किछि जानेनी। मु तो हाथ धरुछ रे माँ एते बड़ अपवादर मुझ मो मुंड उपरे लदी देनी माँ। अबे नहीं से किछि रे तू गलु भाई उतर जा ना तू मते किछि लुचौछु बायणी नहीं किछि रे ए भाउछ कोन होइछि कोन होइछि जानिबो तम भाउच माने तम बायाणी मो सुना चूड़ी चोरी करछन्ते। भाउछ चतिया पदे मो बायणी विषय कहबो तबे चिन्नीबो मते माने ता माने तू सपली मारिबू मार बे मार भाई तू भल कि जानिछु अरे मो बायंडे रे किए किछि कहले मु जम्मारु छाड़ीबिनी। ओ बायणी मा अरे तो निज विषय किछि जानिछु हे मनोज तुमको मो राणो रे तमे के चुप हे जाओ। जदि पारुछ मो सोईबा घर थिबा से ट्रक टाको जाय के देखि पारो ठीक अछि देखि दियो जाय सुनो ठीक अछि मु निजे जाई के देखिले ना रुह मु निजे जाई देखि दियो। ए भाउछ सामान्य दीपट सुना चूड़ी पाई तमे मो बायणी की चोरणी करदेलो। लो 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 सामान्य सुना चूड़ी दी पट काई से सुना चूड़ी के बायाणी गाणी के देई दउ ना कौन परिहास करछ आनी की देबे हां टंकाटे रोजगार करि पारु न सुना चूड़ी आनिबो हौ तमे देखिबो मु मो बायणी पाई सुना चूड़ी आनी दउची कि नाही। से सुना चूड़ी कथा छाड़ो एबे कुह टंकाटे रोजगार करिवो कि नाही देखिलो सपाली ये तो मो सुना चूड़ी नहे तो ए बायणी कोडी पाइलो भाउज सोइला रे दे दे सोतिरे तो ये तो मो सुना चूड़ी देखिला तो भैया देखिलो मां को पिंधी पकाई नै जीवन वाला चोरोनी सुनो देखिला तो भैया तम बायाणी रो असल रूपटा देखिला तो बायणी तम बायाणी गोटे चोरोनी नहीं भैया से सोना चूड़ी बाबद रे मु किछि जाने। अरे कोन है चिदा एते पार्टी कोन भाई कोन है मनोज अरे कोन है कौन हबो भाई सेफालीर सुना चूड़ी दीपट भाउज नहीं ता सोइला रे लुचई रखिथिले। अरे तो कथा सुनले बेलकू मो पाद तळ माटी खसी जाउछ रे तमे एते तळु खसी गलो शेषको सान बहुमार सुना चूड़ी चोरी कलो। ए भाई ये सब चक्रे तो एई सान बाबू चक्र आया तू सीमा टपी जाउछु आ थरे जदी कहबो मारिक तो मुह भांगी देबी मु बे चुप रहिबिनी भाई भाई अरे तुमको मोर अरे तुम मान को मनीष पुणी हर सारे मोरी आखि घरे तमें मैंने एमती हो भाइया तू भीतर जा कहूँ जदि धरा चोरी कर प्रमाण हो सारी ताहले से निश्चिंत दंड पाइब आउ ता दंडटा है मते क्षमा करदेव बोमा
ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୋରଣୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲାଣି, କ୍ଷମାଟା ମୁଁ ମାଗିବି। ଆରେ ମନୋଜ, ଏ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରେ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ। ଶୁଣ, ତମମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୋର ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅଲରେଡି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମୋର ଅଲରେଡି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଫେରିବା। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମ ଧରା ଚୋରି କରିଛି? ନା ଧରା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଧରା କେବେ ଚୋରି କରିନଥିବ। ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା କୁଟାକାଠିକୁ ଏକାଠି କରି ମୋର ଏ 22 ବର୍ଷଟାକୁ ଗଢିଛି, ସେ କେବେ ଚୋରି କରିନଥିବ। ଏ ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଉ, ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ପରି ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଅଧାରେ ନର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି ଧରା, ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଦେଣା କଟି ଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀଟିଏ ପରି ମୁଁ ଆଜି ଅସହାୟ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ନିରୁପାୟ, ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ନାଇଁ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଜୀବନରେ କେତେ କଣ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, ହେଲେ ଆଜିର ଘଟଣା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସତରେ କେ ମୋ ନିଜର ମନୋଜ ନା ବାଇଆ? ଯେ ନିଜ ରକ୍ତର ସେ ଅଧିକ ସାତବର, ଆଉ ଯିଏ ଆମ ନିଜ ରକ୍ତର ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ତମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟାଇ ଆଣିଥିଲ ଅନାଥ ଭାବିକି, ସେ ନିଜଠାରୁ ବି ଅଧିକ ନିଜର। ଜଣେ ପାଠ ପଢି ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଆଉ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଅପାଠୁଆ ହେଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି। ଜଣେ ବାରି ତୁଳସୀ, ଆଉ ଜଣେ ବଡ ବିଚାତି। କଣ ଏମିତି ଗପି ଚାଲିଛ? ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତମେ ପରା ହଉଛ ଏ ଘରର ମଝି କୁଣ୍ଟ। ତମେ ସାରଳକ ମାକୁ ଭରସା କର, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସମୟର ରହିଯାଏ ସମୟର ରହିଯାଏ ବହି ବହି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହସଲୁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହସଲୁ ସାଥିରେ ତାନେ ହେୟା जिए परतिए ଲାଇଫଟା ପୁରାପୁରି ବୋରିଂ। ଏ ମନସ୍କୁ ବାହାଲା ଦିନଠୁ ଲାଇଫରେ ଟିକେ ବି ଚାର୍ମ ନାହିଁ। ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର। ତୁ ସେପାଳି ନା? ହଁ, ମୁଁ ସେପାଳି। ହେଲେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ବାବା ଅଘୋରୀ। ଯଦି ତମେ ବାବା ଅଘୋରୀ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୋ ନାଁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି। ମୋ ବିଷୟରେ? ହଁ, ତୋ ବିଷୟରେ। ତୁ ଶିବୁ ଦାଦାକୁ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ କୋଉ ଶିବୁ ଦାଦାକୁ ଜାଣିନି? ଠିଆ ହୋ ସେପାଳି। ସେଇ ଶିବୁ ଦାଦା
ଯାହା ସହ ତୋର ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାମାନେ ତମେ ମୋର ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି। ଏଇ ଯେମିତି ଶିବୁ ଦାଦା ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଟାକୁ ଫସେଇ ମିଛରେ ବାପା ମାଆକୁ ଆଣି ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ବାପା ମାଆକୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଏଠି ଆସି ସଂସାର କରୁଛୁ। ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୋ ପାଖରେ ତମର କାମ କଣ? କଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ବାବା ଅଗୋରି, ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ମିଶନ ନେଇ ଏଠିକି ଆସିଛି। ସେଇ ସିକ୍ରେଟ ମିଶନର କିଛି ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ସିଏ ଏକ ଡାଏରୀ ରଖିଛି। ମତେ ସେ ଡାଏରୀଟା ଦରକାର। ନା, ମୁଁ ସେ ଡାଏରୀ ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଇ ପାରିବିନି। ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ନା ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି, ପ୍ରମାଣ ବି ରଖିଛି। ଦେଖିବୁ ଏଇ ଦେ। ଏ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଠେଇବାକୁ ମତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ତୋ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହବ ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମତେ ବଚାଇ ଦିଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ମୋ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନି। ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର, ତେବେ କହ ସେ ଡାଏରୀଟା ତୁ ମତେ ଆଣି କେବେ ଦବୁ? ମତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ସେ ଡାଏରୀଟା ଖୋଜି ଆଣି ତମକୁ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଲି। ହେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡାଏରୀଟା ତୁ ମତେ ଆଣି ନ ଦେଇଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ତୁ ତ ଯୌବନ ଡେଉରେ ଗାଧେଇ ଦେବୁ। ଚୁପ୍ କର ତମେ। ବାପ ବୟସରେ ମୋର ହବ, ମୁଁ ତମର ଝିଅ ବୟସରେ ହେବି। ଆଗ ତମ ବୟସକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ବୟସ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର। अरे कौन है मोर? अरे तू तो कहीं माड़ मारचु? मु पर अछि, मते को कौन है? बरम नत उतरी ताकू कुह। मते निद हो नतिला। मु बारी पटे आसी बसितिली। हेले भाई हम इज्जत रबाको बसितिला। मनोज तमे मो ना रे मु जानितिली तमे माने मो कथा केही भी विश्वास करिवनी। हेले मनोज तो तमर निजर ना। ताकुटे पचारे बुझ कोन ए मनोज ए कथा कोन सत? हाँ सत। मुझे घर भीतर पशि आसिली छी 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 तलू खसी जो चिंता कर नथली। तमे आ चिंता करबा दरकार नाही। चलो आमे एबे ए घर छाडी चली जिबा। सुनो अरे मनोज, अरे तमे माने घर पाद काढिले बड़ लोक लजे हबरे। आमे गाँ दांडरे मुंड टेकी बाट चली पारिबोनी। ठीक जे आज जदि सेपालीर किछि क्षति घटी थांता। हे मनोज मो कथा टिके सुनो। देखो बापा ए घर छाड़ी तबे जाओनी। जदि से किछि भूल कर देछे
ତା ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଏ ମାନସ ସବୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ନାଟକ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କର। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଏ ମା ଏ ଆମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଅନା, ମୁଁ ତତେ ନେହୁର ହଉଛି ମା। ଆବେ ଚିଢାଟା କାହିଁ ହେଇଛୁ? ଭୁଲ ମାର୍କ ଦି ଜଣକୁ। ଭାଇ ମୋ ବାୟାଟା ପରା, ମୋ ଧନଟା ପରା। ଯାଅ ସେ ଦୁହେଁକୁ ଟିକେ ଭୁଲ ମାଗି ଦିଅ। ଭାଇଆଳି ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଓ ଆରେ ବାରିପଟୁ ପାଟି ଶୁଣି ଆସି ଦେଖେ ତ ଭାଉଜ କାହା ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ଭାଉଜକୁ ଜୋର ଜବସ୍ତି ବଦନାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ପାଟି ଶୁଣି ସେ ଲୋକଟା ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏଇଠି ଆଉ ସେ ଲୋକଟା କିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ତ ତମ ଭାଇ ଗୁଣର ଦେଖୁଛ ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଦୋଷକୁ କେମିତି ବଦନାମ ନ କରି ମତେ କେମିତି ବ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସବୁ ଭୁଲ ତାର। ଏ ଚିଢାଟା କାହିଁ ହେଇଛୁ? ଯା ଦି ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ ଧରି ଭୁଲ ମାଗ କହୁଛି। ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଯାଇକି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୁଲ ମାଗି ଦିଅ। ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ତମେ କିଛି ବି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପଡିବନି ରେ। ଚାଓରେ ଧନ ଟିକେ ଭୁଲ ମାଗି ଦେ। ହଉ ଭାଇଆଳି କେବଳ ତମେ ଦି ଜଣ କହୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ଯା ବାପା ମୋର ଭୁଲ ଭାଉଜ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଶୁଣ ମୁଁ ଏ ନାଟକ ଆଉ ଦେଖି ପାରିବିନି। ଏ ମନୋଜ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବା। ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମତେ ଅଟକଉଛ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ସର୍ଟ। ସତ ହଁ ସର୍ଟ। ସେ ସର୍ଟଟା ହେଲା ଏ ଘର ଢିଅ ମୋ ନାଁର ହବ। ଆଉ ଏ ବାଇଆ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। କୁହ ମୋ ସର୍ଟରେ ରାଜି କି ନାହିଁ? କୁହ ମୋ ସର୍ଟରେ ରାଜି କି ନାହିଁ? ଆରେ ହଁ। କୁହ। ମୁଁ ତମ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ। ମୋ ଭାଇକୁ ଏଇ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେ ରେ ମା। ହେ ଭାଇଆଳି ନା ସେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ। ବାଇଆ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବନି। ହେଡି କଣ ଠିଆ ହେଇଛ ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି? ଏଠି କଣ ଫାର୍ସ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇ, ତା ପାଇଁ ତମ ମନରେ ଏତେ ପ୍ରେମ କାହିଁକି? ପ୍ରେମ ନୁହଁରେ ମନୋଜ, ଭଲ ପାଇବା। ଯୋଉଦିନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅନାଥ ହୋଇଯିବା ପିଲାଟି ଧରାକୁ ଦେଖି ତା ମା ବାୟାଣୀ ମା ଭାବି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଥିଲା। ଓରେ ଆଉ ସେଇ ବାୟାଣୀ ମା ଡାକରେ କି କୁ କଥିଲା କେଜାଣି ମୋ ମା ମମତା ଜାଗି ଉଠୁଥିବା ତାର ସେ କୋଳିଆ ଖନି ଡାକରେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋର ବାୟାଣୀ ବୋହେ ଏ ବାୟା ପାଇଁ ମୁଁ ବାୟାଣୀ ମା ପାଲଟି ଗଲି। ହଲୋ ଭାଇଆଳି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଏତେବେଳେ ତୁ ହିଁ ପାଲଟି ଗଲୁ ମୋ ଦୁନିଆ। ଆଉ ତୋ ପଳତ କାଲି ପାଲଟି ଗଲା ମୋ ସୀମା ସରହଦ। ଆଉ ତୋ ଦରଦୀ ଆଖିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପାଇଁ ନିଷ୍ପାତ ମୋର ଚଳନା ବିନ ଭଲ ପାଇବା।
ଭାଇଣୀ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରେ। ଆଉ ମୋ ଅଜାଣତରେ ତୁ ହିଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲୁ ମୋର ସବୁ କିଛି। ଶେଷ ସ୍ୱର ପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କୁହ ଭାଇ, ସେ ଘରୁ ଯିବ ନା ଆମେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ? ନା କାହାର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଯିବି ହେରି, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଯିବି ହେରି। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ। ମୁଁ ଆସୁଛି। नहीं रे भैया, तू मते छाड़िके जानी रे। तू बिना मु बंची पारिबिनी। तते मो सहित नहीं जाइथिलो भाइयाणी, हेले कहलु अरे मोर तो निजर ठिकଣା नाही। अरे मु तो गोटे बोसा बादल। मु नहीं तते को सेई रास्ता कोर परगछ मुळे रखिबी। भैया ए भाइयाणी हाथी, अरे हाथी बनस्ତରେ बुलिले भी सेई रजांकर दिन घरू बाहरी जीवी हेले तम दी जन मन नुहे। भैया हे भाइयाणी मु ए घरू बाहरी गले भी सदा बेले तोर आख पाखे रही। तते केबे एका रहियाकू देबिनी। तू देखिबू भाइयाणी मु काम करी तो पाई आग दी बट सुना चूड़ी किणी देबी। तुझे सुना चूड़ी पिंधी ए गाँ दान रे देखे कहबू अरे देखो रे वो बाया देइची सुना चूड़ी। दुख एतिकी रही बचे मु तो आगे आउ अली करि परिबिनी कि भूल कले भाई मते आउ आकोट करिबेनी। आउ तो भाइया डाक केबे सुनी परिबिनी कि भाई मते आउ रागी की कहबनी ए भैया जा तू मरी जा। हेले भाइयाणी जीवा आगु गोटे कथा कहबी तू रखिबू। कह ए भाइयाणी मु दुष्ट हेले भाई मते सबु बेले रागिकी कहती ए भैया जा तू मरी जा। हेले तू मते आजी कह भैया जा तू मरी जा। ए भाइयाणी तू जो जाए न कहबू ए भैया जा तू मरी जा। से जाए मु ते जानी जाई परिबिनी लो जाई परिबिनी। ए भाइयाणी कह भाइयाणी कह तते मोर अरे तक कौन कहीं ए भैया जा मरी जा तू।
ଯାତନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଠି ସବୁଦିନ ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ପରାଧୀ ଗହରା ସାତ ତାଳ ସିନ୍ଧୁ ମାୟା ମରିଚିକା ସବୁ କୁହୁଡ଼ିର ଘର କେହି ନୁହେଁ ତୋର ଏଠି ଲୁହ ତ ନିଜର କେହି ନୁହେଁ ତୋର ଏଠି କେହି ନୁହେଁ ତୋର ଏଠି ଲୁହ ତ ନିଜର ହେୟା 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 सुना खेळू खेळू साथी दिन केबे पुणी आसे ओ मराठी संपर्क रखी सुना खेळू खेळू साथी दिन केबे पुणी आसे ओ मराठी विधाता खेळुची खेळ तू माटी कंठे केमिति जीवरे कह बंधन तुटे जीवनता हसलु जीवनता हसलु दुखर दुखर हेया 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 ए भैया तू सिना कहीदेलु तो बापा जोटी ठीक करिछि तू जाके सेठी बाहे ही जा हेले थरुटी आसी मते देखि जा तो मानी एटी केते खुशी रे अछि हेमिति एक दोछ की रास्ता रे छिड़ा हेछि ना कोन करिबी मो ना मु आज पर्यंत मो स्त्री रो धर्म पालन करिछि हेले सी अंध हेले कौन हब आज पर्यंत मते सी समाज जाके स्त्री बोली परिचय देइचंती किंतु मु तांको प्रति अन्याय करिछि बहुत बड़ अन्याय करिछि बहुत बड़ मु तांको पाखरे विद्रोही हे जाइछि कोन करबी मो माने ए माने सहित कथा होच नाई केही नाहंती ओ मने मने कथा होच बोधे सहजरे मु तो गोटे अंध मु मानी भाबुची तमे मते तम से प्रथम प्रेम को एजाए मनरु काढी पारिनो मु तो बहुत बार कहि सारची तमे चाहिले तमे से प्रथम प्रेम पाकु जाई परिबो एले तू न जाई एठी एमती कष्ट पाइबाटा बहुत करो ई सब तमे मते उपहास करूच नाही मानी मु तुमको उपहास करूनी केवल निष्पत्ति नेबारे सहाय्य करूची बाहागर माने नुहे केवल स्वामी स्त्री मध्य दैहिक संपर्क रखिबा बाहागर माने नुहे निजे स्वार्थ होई केवल निज स्वार्थ कथा खाली चिंता करिबा बाहार होचे के पवित्र बंधन जे कि दुईटी मन को बांधी की रखे आ बाध्य करे परस्पर कथा को बुझिया पई हेले मु चाहे तमे खुशी रे रुओ हेले मानी मु तम कथा सब बुझुची तम पाखरे मु दोषी हे जाईची काहे कि ना सब बेले मु मो कथा चिंता करूची तम मन कथा केबे भी मु बुझिबा को चेष्टा करिनी कोन करिबी जेते चेष्टा कले भी मु मो मन को फेरेई आडी पारुनी सेति पई मु तम भलिया एते महा नहीं पारुनी अरे तमे जे एठी अछो
ठीक अछि मु परे आसीबी। मामा कौन पे आसतिल? नाई ए अभय पाखटे काम थिला। कहतु मामा कि काम थिला? अभय अब ठीक अछि तमने कथा हो तो मु परे से कथा। नाई मामा सेमिति किछि नुहे, आपण कौन पे आसतिले कहंतु? नाई गोटे चेक साइन करबार थिला। कौन पे मामा? कथा कणी अभय कॉलेज रे किछि टंका दरकार थिला तो पे कहतिली। एबे पर से टंका नहीं थिला? टंका नहीं से करूची कोन? ता छडा बिजनेस ना रे से मोटू बहुत गुडा टंका नहीं सेलानी। तू तो जानि छ अभय से केबेल तो आखि सामने को साहस करे आसेनी, जहां दरकार हुए मते पठै दिए। हां मामा आपण तको पचारिबा उचित से एते टंका नै कोन करूचंदी? माने ठीक कहू मामा नउचंदी। हरे भी तू आ मानी जहा को जो सब ठीक कहूच। एबे मु ताऊ कहि देबी तोर जहा दरकार तू अभी को जाय कह, मते कहनी। ए बाबा लेलु ए चेक तो साइन कर दे। दिया मामा। मानी अरे देखिलो ये केते टंगर चेक? बाबा ए 20,000 टका कहउतिला। हां हां 20,000 अरे देखिलो ये केते टंगर चेक? एतिर तो 2 लाख लेखा जाईची। मामा कौन कहलु 2 लाख? देखि देखि ठीक रे देखा जाइनी। ठीक अछि आज जाई ताको पचारबी से मते मिछ कहला काहेकी बुझिलो अभी मानी जदी एटा देखि न थांदा ताल तू कोन मते भूल बुझिला थांदू। आगे जाई ताको एक कथा पचारबी ता पर जाई जो कथा। अरे तू मते एते मिछ कहला मामा को एमिति कथा कहला, मामा को खराब भाबिबेनी। सुनो मामा अभय बहुत मिछ कहलानी। मोटू बिजनेस ना रे बहुत गुडा टंका नहीं सेलानी। एने बाबूजी आज टू बैंक कथा मानी बुझिबो। आ तू ठीक को जब काहे कि ना मानी पकड़ से योग्यता अछि ए काम से ठीक करबा। ठीक अछि तमे जण कथा हो तो मार। अरे तुम एमिति कोन कलो? नहीं मानी तमे सेमिति कोन भाबुछ? आज टू ए घर रो दायित्व तुमरो। ए नियो चाबी। अभय आतंकटा दिनक दिन बढ़िबार लगी। प्रथम से जंगल रे बुली चली जाउतला, हेले से आश्रम चारिपटे घुरी बुलुची। से भालू आमको सेदिन भी आक्रमण करथला, आउ मनीष बळी लड़ीथिला। मोर संदेह होउची सेटा सतरे भालू ना आम ऊपर किए नजर रखुची। तथापि तमे माने के जगी रखी चल आउ तापरे नजर रखुची। शंभो शंकरा बाबा सब एपट सपट हो जाइछि।
कौन है से माल बोझई ट्रक टाकू पुलिस सीज करची। शंकरा बाबा से पुलिस ऑफिसर मनोज आसवा दिनटू आम पछरे पड़िची। शंकरा से ट्रक टा जमीती हेले थाना बाहर दरकार ताले आमर बहुत बड़ क्षति हम। से ट्रक टारे प्राय 1 कोटी टंकार ब्राउन सुगार थिला। शंकरा से ट्रक टाकू सीज करिया पर्यंत कथा गला कौन पाए कौन करथिला तुम माने? बाबा काले पुलिस हाथ में धरा पड़ी जीवु से ट्रक टा छाड़ी चली आसलु। ठीक अच्छी जे हेले एते बड़ लॉस रो भरण किए करिवो ना? टेंशन टा दिनक दिन बढ़िबार लागिले। से समय सुविधा देखी से पुलिस ऑफिसर टाकू हटेई दियो। बाबा माने जीवन रु मारी देबू मर्डर। अम्बो शंकरा समय सुजोग देखे मारी दियो। विशेष घोषणा महिंद्रा बैंक काली मानसिंह 52 नंबरिया रोड रे मुग्ध होई 101 टका अर्पण करछन। बंतळ भाई आम सहर को ना गोटे भालू पशी आसी आ पशी आसी आतंक सृष्टि करूची। डीजे डीजे तार इच्छा होला सी आसीला सीए ताकू रामपिला कौन कला आमर सेटू कौन गला। तमे जानी न कि आम पड़िसा घर लोक कहउतिले पर से जा को नाही ताकू देई खाली रामपूची। डीजे डीजे आमे आसलु तोर मोर रंपा रंपी होबा। रंपा रंपी होई के पेटा बुलाई साइलणी आवरी रंपा होबा को इच्छा होजी नाही बाबा नाही आउ हबनी। डीजे डीजे बेला हां बुढ़ा अघोरी बाबा घर आड़े जाइची एई मौकारे आमे जीजन टिके रंपा रंपी हे जिया। डीजे डीजे ये बंतळ भाई तमे ना भारी दुष्ट। तू को मोठू कम की तम सहित रंपारंपी जो मो पेट फुलिची एक कथा बुढ़ा जानिनी बुढ़ा जदे जानी थांदा ना मो तंटे जीबी सीधा मार देई थांदा। डीजे डीजे ये बेला तू केइटा दिन पर छुआ खेलेइबू एते लाज काई करूछु? डीजे डीजे देख थारे परे कहली एक कथा बुढ़ा जानिनी बुढ़ा जदे जानी थांदा ना रंपारंपी मो पेट पुलिस होइलानी ताले मो तंटी जीबी सीधा मारी देई थांदा। डीजे डीजे ये मु कोन एठी गिन्नी बजाइबी हां बाइन बुढ़ा आसीबो तो गए मु गिन्नी बजाई। मु बाइन बणिया काम करिनिए मोटा माणिया गिर किना चक बुलेई देखी। हये सला बंतळ बारिक हये मो घर रही शेष रे मते तीता काटिलु। डीजे डीजे ये जहा तो कलु कलु मो माइकिनिया टाकू प्रेम जाल रे फसई हे देखिया पेटटा हरे पेटटा को फुलेई साइलुनी। डीजे डीजे ये भूल हो गेला मौसा हौ हौ हेई गेला। डीजे डीजे ये बापा हे तू एमिति होउचु मते याडे मौसा डाकुचु एठी माउसी की नहीं रासनीला करू। मो बंतळ भाई की सेमिति कहबनी सिए पर आउचनी मो धरम भाई बिचारे घर बड़ा नहीं रहउतले। ये डीजे डीजे सळा बंतळ डीजे डीजे ए टोका एइना मो घरु बाहर
ଏଇ ନା ମୋ ଘରୁ ବାହାର ଏଇ ବେଲ ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯା ବନ୍ତଳ ଭାଇ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ତା ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ବି ଯିବି। ହଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଇଏ ଇଏ ହଉଛ ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏ ଘରୁ ବାହାର ଯିବୁ ତ? ହଁ ଯିବୁ ତ? ହଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି 100% ଦେଇଦିଅ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଡିଜେ ଡିଜେ ରୋହିତ ଶଳା କଣ ହଉଛି କି ଏଗୁଡା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବନି ବେଲ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟାକ ଆରେ ଶଳା ଭୁଆ ଦୋକାନ ମେଡିସିନ ଭୁଆ ଭୁଆ ଛୋଟା ବଜି ପୁଅ ଭୁଆ ଛୋଟା ପୁଅ ବୁଆ ତା ବାକି ବି ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଲୁ ଗୋସରୀ ଦୋକାନ 20,000 ଟଙ୍କା ସେ ପଇସା 3 ଲକ୍ଷ 1 ଡିଜେ ଡିଜେ ଏ ଶଳାଟି ତୋ ବୋପା କଣ ଏଠି ଥୋଇଲା ଭଳିଆ ହାକିମ ଦେଖିକି କହିଦଉଛୁ କିରେ ଡିଜେ ତା ତ ତୁ ତାହେଲେ ଫୁନୁ ବାବୁଙ୍କଠୁ ରାଜ ବାବୁଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣିଥବୁ ଏଇଠି ସେମିତି କହିବନି। ରାଜା ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଇୟ କାଳର ଦେବତା। ହଉ ଏ ଗାଈ ତାହେଲେ କାହାର ଭଲରେ କହୁଛି ଏ ଗାଈ ମୋର ଡିଜେ ଶଳା ବର୍ଷକ 12 ମାସ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଲି ଗୋଟାଏ ମାସରେ ତୋର ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଏ ଗାଈଟାକୁ ନେଇ ମୋ ଗୁହାଳ ଖାଲି କଣ ହେଲା ପୁଣି ତୋର ତୁ ଏମିତି ଆସେନି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ତା ନହେଲେ ତମର ସବୁ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି କଳା କରିଛ ଥାନାରେ ନେଇ ଦେଇଦେବି। ଏଇରେ ବୁଢା ଗଣା ପେଲିବୁ ଡିଜେ ଡିଜେ 3 ଲକ୍ଷ 1 ଡିଜେ ଡିଜେ ହଁ ଦେବି ଧନ୍ୟରେ ମୋ ମାଇକିନିଆ ଶଳା ବୁଢା ବୟସରେ ଏଇ ଝିଅ ଗୁଡାକ କେମିତି ବାହା ହେଲେ ଏମିତି ହୀନସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ହଉ ଅପେକ୍ଷା କର ତମେ ବୁଢା ପଇସା ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମ କାମ ହେଇଗଲା ଆମେ ପଳେଇବା। କୁଆଡେ ଯିବା? ଗୋଆ ଗୁଆ ବେଲ ମୋର ହେଲାଣି ଭାରି ଅସମ୍ଭାଳ। ଇଏ ବନ୍ତଳ ଭାଇ ତମେ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ଯେ ଏଥର ତମେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ। ତମେ ଦଉନା କଣ ଜାଣିପାରୁନା ନା ମୁଁ ଦେବି କଣ ତମେ ନବ କୋଉଟା ନବ କୋଉଟା ଡିଜେ ଡିଜେ ଇଏ